Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Pomaže Bog, dragi moji. Večeras ćemo razgovarati o modernoj istoriji sankcija. Govorit ćemo o jednom mom tekstu koji je nekom čudnom greškom pripisan svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. Razgovarat ćemo o anđelima, posjetit ćemo se nekih velikih heroja od Kosovske bitke pa do Košara i na kraju ćemo završiti sa objavljenom pisanom ispovešću najvećeg heroja među književnicima i umetnicima i najdarovitijeg pisca među istinskim srpskim junacima. Jedna važna vest je višestruko važan za nas i kao bratski narod prema Rusiji i kao neko ko je mnogo puta bio kažnjavan slično Rusiji. Skoro smo saznali da je Japan tražio izuzeće Rusije iz sankcija da bi mogli da reše svoj energetski problem. Oni traže da im se omogući ukidanje već uspostavljenih sankcija prema Rusiji, pa onda nas to tera da razmišljamo prvo o tome da je Rusija već 8 godina, posebno od prošle godine, izložena najstrašnijim sankcijama u istoriji čovečanstva. Znači, to su desetine hiljada pojedinačnih sankcija, najrazličitijih, koje nisu samo privredne, već su one i sportske i kulturne. Mnogi među nama se sećaju onih olimpijada gde nisu učestvovali kad su bili u Sovjetskom savezu, nisu Amerikanci učestvovali, kad su bili u Americi, nisu Rusi. Ali to su bili, to je reč o bojkotu. To nije sankcija. Ovde sad su sankcije u pitanju sa zabranom korištenja zastava, himni, znači nešto neverovatno što potpuno poništava ideju sankcija, jer kada su sankcije originalno pravljene, a to je naravno bio član 16 Povelje Lige naroda, gde je Woodrow Wilson, šef Pariske mirovne konferencije, uspostavio sankcije koje su objašnjene kao prevencija ratu. Tako da ta preventiva ratu, da bi zemlja odustala od rata je vrlo brzo dokazana, jer samo par godina posle toga je spor postojao između Grčke i Bugarske i delovalo je kao da je rat neizbežan, još jedan balkanski rat, ali je pretnja sankcijama od strane Lige naroda uticala i sve se to rešilo. Slična stvar je bila i 1922. godine kada je Kraljevina Jugoslavija imala probleme sa Albanijom, ali pretnja sankcijama je funkcionisala. Međutim, to je bilo na samom početku, nakon toga su sankcije podivljale i upravo je Japan jezivi primer dve stvari vezane za sankcije, i za uvođenje i za izvođenje iz rata. Naime, 1941. godine je Roosevelt zaplenio svu japansku imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama i uveo embargo na izvoz nafte i benzina, tako da je on time učvrstio stav japanskog rukovodstva
o ratu sa Amerikom i oni su direktno uveli Japan u Drugi svjetski rat, o čemu sad pišu mnogi istoričari, naravno oni koji nisu zarobljeni stereotipama iz prošlosti, a opet saznajemo i da Japan nije prekinuo svoj otpor u Drugom svjetskom ratu i kapitulirao samo zbog atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki, već pre svega zbog jedne operacije američke, koja je očigledno od dolaska Roosevelta na vlast 1933. godine, a posebno 1941. krenula u osvajanje sveta i oni su u stvari minirali japanske luke. To je bila operacija čije šifrovano ime bilo, verovali ili ne, izgladnjivanje. Da bi praktično japanski narod pocrkao od gladi, a uz to su dodali to najsurovije moguće bombardovanje Tokija, gde je u stvari najviše ljudi stradalo, odmah nakon toga i bacanje te dve, a hteli su 3 atomske bombe na Japan. Tako da sankcije u stvari ponekad, eto vidite, mogu da posluže i uništavanju država. Takav je slučaj i sa ovim najnovijim sankcijama Rusiji, jer sankcije se uvode da bi narod smenio nasilno na ulici svoju vlast, sa idejom da oni koji uvode sankcije, takozvana međunarodna zajednica, u stvari politički zapad, nemaju ništa protiv naroda neke zemlje, nego protiv njihovog kriminalnog, neposlušnog, već kakvog rukovodstva i da narod sam treba da se reši svog rukovodstva i da će time biti oslobođen sankcija. Tako da je ta neka vrsta neobične indirektne ucene i procesa uništavanja država ono što je u stvari i postavljeno kao cilj od februara prošle godine kad je reč o Rusiji. Tako je bilo i sa našom zemljom i Republikom Srpskom i sa Srbijom. Sećamo se, znači, to je maj 1992. godine, rezolucija 757 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sankcije Jugoslaviji sa ciljem svrgavanja režima. To se onda i desilo, ali se desilo te 8 godina nakon toga, 8,5 godina nakon toga. Tako da su slične stvari pokušavane, negde je uspelo, negde nije, i na Kubi, Rodezi, Južnoj Africi, Libiji, Iranu, Iraku, onda Severnoj Koreji, Siriji, Venecueli, Južnom Sudanu i evo sada Rusiji. Taj pokušaj uništenja države je sada pretvoren u totalne sankcije koje su usmerene protiv prošlosti i budućnosti Rusije sa namerom da nazaduje njihova ekonomija, da se izoluje njihovo društvo i država, da se uništi politički autoritet zemlje, da se svrgne vlast i da se Rusija pocepa na pokrajine i zauvek završi sa njenom istorijom. To sve ostalo je puno puta iskreno izrečeno, bez puno skrivanja, posebno u vreme Baracka Obame, kada je Samantha Power, ambasador SAD u Ujedinjenim nacijama, stalno ponavljala te fraze da imaju odgovornost, da zaštite, da moraju da urade nešto i tako. To su ti mali veliki trikovi koji neće uspeti, kao što do sada nisu uspeli skoro nigde i nikad, sem privremeno. I pomenuo bih samo onaj neverovatno važan susret kineskog predsjednika Xija i ruskog predsjednika Putina, kada je predsjednik Xi najavio epohalne promene u istoriji sveta. Deo njih će se sigurno odnositi i na upotrebu sankcija i drugih političkih sredstava pritiska. Ali Japan nas je naveo da razmišljamo o tome svojim zahtevom da se oslobode sankcija prema Rusiji da bi mogli da prodišu ekonomski.
Kada sam pisao jednu od mojih kolumni u rubrici Paket aranžman u Standardu, nisam ni slutio kakva će biti dalja sudbina tog teksta. Pod nazivom Greh pisao sam o najvećem i sigurno najstarijem srpskom grehu, pragrehu koji je otac svih kasnijih i drugih grehova i koji je doneo toliko nesreća našem narodu, a to je greh nestrpljenja. Zanimljivo sa tim mojim tekstom je to što je on na neki neobičan način preko interneta preimenovan i potpisan kao tekst svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Naime, ja sam na samom početku teksta mu jedan kratak citat od nekoliko reči vladike Nikolaja, a verovatno je negde gde je tekst prebacivan bez mog imena, pošto sam napisao tekst, ostalo to ime Nikolajevo ispod naslova sa tim kratkim citatom i ostade tako to tekst vladike Nikolaja, što je naravno velika čast za mene da niko nije primetio da nije on pisao taj tekst. I možete ga naći na sajtu Saborne crkve u Beogradu, sajtu Lepavine, mnogim sajtovima, imate čak i na YouTube-u, nekoga je glumački čitao govoreći o našem grehu, pa čak i jednu neobičnu situaciju kada je, ako se dobro sećam, naš veliki reditelj Emir Kusturica govorio da je njegov omiljeni tekst svetog vladike Nikolaja tekst o nestrpljenju. Tako da, gledano sa te strane, imao sam priliku da boravim u Švajcarskoj među našim ljudima i tamo sam, čak skladio sam se sa jednim mladim čovekom, mislim da je sveštenički sin, govoreći mu da je to moj tekst, jer ga je on pomenuo opet kao njegov omiljeni, pa sam ja rekao da, ali sam ja pisao taj tekst o kome govorite. I onda sam mu ponudio opkladu i on je rekao da će on sigurno naći taj tekst u nekim sabranim delima vladike Nikolaja, ali teško da će to moći da uradi. Tako da, sem ako neko posmrtno ne ubaci taj tekst među njegova sabrana dela. Znači, eto, postoje neki lepi trenuci. Naravno, kad bi neko pažljivije pročitao taj tekst, vidi se da je manir moderniji nego što je stil samog vladike i pominje se njegov susret sa jednim vladikom Srpske pravoslavne crkve. Zašto bi on kao vladika Srpske crkve tako pisao o susretu sa vladikom? Očigledno je da neko ko nije vladika Srpske pravoslavne crkve razgovara i piše o tome. Ali sad nije ni bitno. To je bio razgovor sa vladikom Irinejem Bačkim, doktorom Bulovićem, i ja sam tom prilikom u razgovoru sa njim u Vladičanskom domu u Novom Sadu pričao o tome koji li je taj najstariji srpski greh, posle koga će nastati sve ono što nas je tako teško koštalo u istoriji, dovodilo do propasti, poraza, međusobne mržnje, kleveta, atentata, prevrata, nesloge i svega drugog što kao senka prati našu, inače, veoma interesantnu, ponekad i veličanstvenu istoriju. I onda je on rekao, a ja se s njim složio, da ipak greh koji prethodi drugim grehovima kao njihov izvor je nestrpljenje. I da je to najopasniji antihrišćanski greh, da je to potpuno neslaganje sa Božjom voljom, promišlju i idejom neka bude volja tvoja, Gospode, da je to ubacivanje onog neka bude volja moja i to odmah, umesto toga. I kada se bolje razmisli, greh nestrpljenja, to je tema na putu pobede ovog puta, je od samog početka ljudskog roda u igri. Naime, šta je izazvalo isterivanje našeg praoca i naše pramajke iz rajskog vrta nego nestrpljenje? Znači, nestrpljenje Adama i Eve da okušaju zabranjeni plod, iako im ništa nije nedostajalo. Oni su živeli u raju, nisu poznavali smrt. Ali to nestrpljenje ide uz lakomislenost,
ono ide uz lakovernost, uz znatiželju. Znatiželja je taj svrab čudni koji nas često tera da probamo zabranjeno voće i da uradimo ono za što nam kažu da ne smemo ili ne možemo. To je čudna tajna ljudske psihologije, ali to je ta psihologija posle pada, jer to je sve posljedica tog prvog velikog nestrpljenja, te prečice koju je stara zmija uspela da udene u svest Eve, koja je onda krenula da kuša zabranjeni plod i da ukine poslušnost Gospodu, svom tvorcu, i time započne onu smrtnu istoriju čovečanstva, jer od njihovog potomstva, pa evo sve do nas danas, smrt vlada, sem u pravoslavnom prihvatanju sveta, a to nam je Gospod kroz svog Sina u raspeću i vaskrsenju pokazao da se smrt ipak može pobediti. Teški su lekovi i bolne operacije u istoriji ljudskog roda, a sve zbog jednog drevnog nestrpljenja prve žene i prvog muškarca u istoriji. Tako da je taj greh pokrenuo one procese koji idu na našu štetu i svako nestrpljenje ono donosi neki veliki problem, donosi neku veliku nesreću. Recimo, nestrpljenje kada se prerano opali zasede i upropasti čitav plan svojih saboraca i svoje vojske, ili kad se prerano odustane, a samo malo je nedostajalo iza krivine da dođe ono što smo toliko dugo čekali, ali više nismo imali snage jer smo bili nestrpljivi. Kad se u žurbi strada ili izgovore neke preteške reči koje kasnije onemogućavaju naše odnose s nekim ljudima ili to da prevaziđemo nešto što smo tako olako rekli, to se često učini iz nestrpljenja. 1903. godine, po starom kalendaru 29. maja, je izvršen taj atentat jezivi na Kraljevinu Srbiju. Iskasapljeni su sabljama kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draginja Obrenović od strane zakletih oficira koji su pogazili zakletvu, a reč je o nestrpljenju, jer samo je nekoliko dana nedostajalo da se ispuni već dogovoreni plan predsjednika vlade Dimitrija Cinca Markovića, koji inače isto bio ubijen tog dana kao i njegov zet. A plan je bio da Draginja ode u neku stranu banju i da se više ne vrati u Srbiju i da se time reši jedan veliki problem između kralja i naroda, posebno između kralja i mlađih oficira njegove vojske. Znači, tih nekoliko dana da je prošlo, Draginja bi bila van srpske istorije i ne bi se dogodilo sve ono što se dogodilo kao posljedica ovog atentata. 814. godine imate Hadži Prodanovu bunu, koja umalo da upropasti drugi srpski ustanak, jer je došla u nedoba, onda kada nije bio spreman na okupljanje i drugi i konačni ustanak knez Miloš, oko koga su se sabrali preživele vojvode Karađorđeve, koje su ostali u zemlji, i čitav narod. Tako da je to nestrpljenje umalo uništilo sve ono što će kasnije osloboditi i ostvariti nezavisnu Srbiju. Kada smo pomenuli kneza Miloša, možda nije loše naći jedan pravi hrišćanski i civilizacijski primer strpljenja. On je 25 godina, od 1815. godine, pa do kraja svoje prve vladavine i nešto malo te druge vladavine sa svojim sinom, posle povratka iz izgnanstva, on je strpljivo gradio diplomatske pregovore sa Turskom. Iz meseca u mesec, stotine prilika, pisama, poslatih delegacija, borba za najmanju sitnicu, za pomeranje ove ili one tačke, i to uporno, godinama i godinama. Tu količinu strpljenja i uspeha u jednoj neverovatnoj veštini koja se stiče samo kada vam sudbina da priliku da pokažete ili da padnete, a knez Miloš je uzrastao tog mladog, osionog junaka iz prvog ustanka, on je uzrastao do mudrog državnika. Moramo da se setimo da 1815. godine,
kada je on krenuo u drugi ustanak, a nakon toga i u realizaciju neke nove nezavisnosti utemeljene na pregovorima, Srbija je imala samo 150.000 stanovnika. Ukupno. Ona je bila razorena, uništena, pobijena. Narodne vođe su sa retkim izuzecima skoro sve otišle iz zemlje da ne bi postradale. Strašna je bila turska osveta, a u turski šator njihovog komandanta, osvajača, je došao Miloš, koji je bio daleko od toga da bude knez, a činilo se da se živ neće vratiti posle te posete, ali je uspeo. I ne samo što je uspeo da izvede to za Srbiju, nego uspeo takvim metodama da je na kraju postao nosilac najviših turskih ordena njihove otomanske dinastije. Nijedan hrišćanski vladar nije dobio to ordenje koje je Kodža Miloš, knez Miloš, Miloš Veliki dobio. On je baš primer tog velikog strpljenja, da on koji je bio nepismen i za koga se ne vidi dovoljno koliko je bio svetosavski nastrojen u toj svesti o vezi naroda, države i crkve, on je obnovio oko 150 crkava i sagradio, dao da se sagradi, i samim tim jedan od najvećih ktitora u srpskoj istoriji postao, ali je on organizovao i štamparije i štampo ne samo za nas, on je štampo za Bugare, neke od njihovih najvažnijih knjiga u 19. veku. On je omogućio mitropolitu Mihajlu kao mladom još da uspostavi i crkvenu strukturu u Srbiji, da se nakon par decenija posle toga da dođe do autokefalnosti naše crkve. Znači, nema ničeg što ima veze sa srpskom državnošću, a da to nije makar započeo ili blagoslovio ili pomogao knez Miloš, ali to strpljenje njegovo kao kontra svema ovom drugom o čemu smo da malo pregovorili, i u stvari ta neobična osobina koja je toliko retka da zato ističemo Miloša kao možda jedinog pravog predstavnika strpljenja u našoj istoriji. Strpljenje onemogućava real politiku, zato što strpljenje ne dopušta da se bilo šta polako desi, ono ne dopušta uzrastanje karaktera, ono ne dopušta sazrevanje situacije ili sazrevanje ličnosti. Ona uvek ostane polovično, ona uvek kreće prerano, ona uvek preraste okolnosti i strada zato što nije postavljena u odnosu na okolnosti, nego nasuprot ili suprotno od okolnosti. Tako da je nestrpljenje idealno za prevare i za u našem vremenu tako opasne i poznate obojene revolucije. Znači, dovoljno da neko pozove sa nestrpljenjem u glasu, dokle ćemo da trpimo, i onda sve ide dalje svojim tokom i počinje da se survava, umesto da se polako situacija gradi i da se pretvori u real politiku. Svaka situacija koja se pretvori u realnu politiku, svaka hrabrost koju mudrost i briga da kroz mir narod dođe i do većeg broja stanovnika i do boljeg standarda i do boljeg prihvatanja okolnosti i do onih naizgled nevidljivih poteza koji često omogućavaju mnogo bolje funkcionisanje, a ne vide se na prvi pogled i nisu idealne za naslovne strane novina, ne pripadaju tom nestrpljivom kodu gde se traži sada i odmah i sve, i gde se ovaj trenutak preuveličava, a večni život žrtvuje zbog tog magnovenja, zbog tog kratkog trena u kome želimo da se sve ostvari. Ima jedna narodna pesma, sećam se odlično kako sam se nasmejao kad sam video da iza njenog ljubavnog sadržaja u stvari se krije i jedan neobičan opis onoga o čemu govorim, tog nestrpljenja. Kaže, on kaže ovako: ide leto 30. Godina mi žao nije važno šta je bilo, sad je važno kako mi je. To je tipičan primer iz kontre onoga što bi trebalo da bude. Znači, uopšte nije bitno šta je bilo, nije ni bitno šta je započeto, nije bitno šta je zasejano, nego kako mi je sad. Kao oni ljudi koji ne žele da poseju, cveće ili da zasade drveće, jer ko zna koliko ima vremena, da li će oni doživjeti da to drveće izraste, nego oni hoće odmah da im prenesu onim specijalnim nekim bagerima
da im se prenese gotovo već veliko drveće, samo da se usadi kod njih u dvorište, malo zatrpa i to je to. Znači, to insistiranje na onome što možemo da dosegnemo već sutra ili u nekom pretpostavljeno sigurnom delu naših života, umesto nekog višegodišnjeg planiranja ili stvari gde bi uračunali i naše pretke i prethodnika, ali i naše potomstvo, pa zajedno sa njima i za njih radili za budućnost, ne želeći da se sve ostvari onda kada mi živimo i kada mi to želimo. To su te psihološke opasne dimenzije na nivou politike i ideologije koje proizilaze iz nestrpljenja. Hrišćanstvo je negovalo strpljenje i trpljenje za razliku od bezbožničkog i neopaganskog večnog nezadovoljstva i protesta. Zato je veliko pitanje koliko smo mi zaista urasli u hrišćanski odnos prema svetu, a koliko smo utopljeni praktično u sadašnji trenutak, u moć, naravno lažnu moć sadašnjeg trenutka. I kao kada u pepeljuzi se kočija pretvori u bundevu kad otkuca ponoć, jer nije prava, već magijska zamišljena kočija, i kao što se prekrasna odeća pretvara opet u rite, tako isto se događa i sa bilo čim što je diktirano nestrpljenjem i što je uništilo onu jedinu odbranu od pravog zla, to je duhovna kultura. Duhovna kultura je uvek suprotnost nestrpljenju. Ona ide kariku po kariku, dan po dan. Vi možete podneti i tešku situaciju u, ličnom ropstvu, u zatvoru ili u nacionalnom ropstvu vekovima, ako podelite vreme na dane i ako ne dopustite nestrpljivosti da pohvata sutrašnji dan, preksutrašnji, jer je dovoljno muke koja nosi onaj jedan dan. I kada završite tu monadu tog jednog dana, koji počinje molitvom, završava se molitvom, i to je mali život po sebi, i onda zaspete i probudite se sutra. To je novi mali lančić u tom nizu koji vam omogućava da se dan po dan prežive vekovi fizičkog ropstva, koje ne postaje duhovno ropstvo dok se ne pojavi nestrpljenje iz koga proizilazi očaj, malodušnost, pogrešne i prerane pobune i sve ono što... Zato je teško razumeti držanje crkve, patrijarha i episkopa sa modernim nestrpljenjem koji želi da patrijarh odgovara na svaku rečenicu preko Twittera ili Instagrama, na svako pitanje koje neko postavi na ulici ili preko interneta, kao da zaboravljaju da patrijarh se obraća božićnom i vaskršnjom poslanicom, govori o najvažnijim stvarima, a na najčešće majskom Svetom arhijerejskom saboru naše crkve se odlučuje o najvažnijim stvarima i to je to. Ne služi patrijarh da bude neka alternativna politička ličnost koja će da nekom podršku, a nekom će da oduzme podršku i da time podeli vernike na one koji se slažu i na one koji se ne slažu zbog toga. Znači, taj individualizam koji ide uz nestrpljenje, ja hoću, ja neću, ne pada mi na pamet, neću da dopustim, to je tipičan primer tog nehrišćanskog odnosa prema stvarima koji se na kraju, nažalost, završi najtragičnije po onoga ko nosi tu vrstu nestrpljenja, jer teško neko može da preživi plodove, gorke plodove svog nestrpljenja. Ono onemogućava jedinstvo. Kako možete, ako imate gomilu nestrpljivih ljudi, da se dogovorite o bilo čemu? Kada neko kaže, ma pusti tu priču, ajmo brže da završimo. Neko kaže, bre, Dragoslave, ovo traje 2 sata, kad ću ja da nađem 2 sata vremena? Pa ne moraš da nađeš. Gledaj 10 minuta, pa sutra gledaj 20 minuta, ne moraš ni da gledaš ako nemaš vremena. Zašto se neprestano, nestrpljivo obračunavati sa svim dužinama, sa svim trajanjima? Ja kad sam bio student režije, sećam se odlično koliko su nam smetale dužine Bergmanovih i filmova Tarkovskog, ali te dužine su deo prirodnog ritma, kao što ne može liturgija da traje 25 minuta, nego mora da ima svoje trajanje, ima svoj tok, ima svoj razvoj situacije, tako isto i atmosfera i aroma Bergmanovih i filmova Tarkovskog isto zahteva neki drugačiji pristup. Pa meni nije smetalo kad sam u lektiri čitao, Tihi Don Šolohova koji ima 4 toma ili Vreme smrti Dobrice Ćosića, zato što nisam morao da čitam 4 toma u kontinuitetu ne spavajući, nego sam pročitao koliko sam mogao, pa nakon toga nastavio. To, nastaviti nešto započeto, pa to je sama funkcija života. To je
smisao života. To je kao kad neko trči da dođe negde i šta sad? Ok, došao si pre svih i šta s tim? Šta si dobio tim? Pa došao sam pre, pa dobro i šta? Merenjem vremena, brzinom, se ne doseže do smisla. Ne doseže se do podviga. To je tehnička stvar. Vreme, za razliku od večnosti, nema svoj sadržaj, nema svoje biće. To može bude fantastična igra. Ko je brži, ko je... Pa i onaj slogan čuveni da se govori o brže, jače, bolje, isto je iz te moderne koncepcije ispilao se. Nije iz one antičke ili kamoli iz hrišćanske. Brže, jače, bolje. Pa možda bude jako, možda bude dobro, možda bude brzo, a brže možda bude tehnički gledano u smislu merenja to da li neko prolazi za 8,7 ili 8,8 nečega, nekih sekundi ili nekog vremena, ali ništa više od toga. Šta od toga dobija čovečanstvo? Šta od toga dobijaju ti trkači? Pa ne rešavaju se oni besmisla i ne postaju bolje ljudi zato što su 0,3 sekunde došli brže od svog partnera za to. Znači, to je isto neka igra, neko društveno pravilo i ništa više od toga. To nije suština sporta, kamoli suština samog života. Hristoliko, dugo trpeljivo, učimo se strpljenju i strpljivosti i Gospod nije udario šamar Judi, iako je znao da ga ove izdaje, već ga je pričestio. Gospod je rekao Svetom apostolu Petru, vrati mač u korice, kad je on izvadio mač, isto iz nestrpljenja. Stani, sačekaj. To stani i sačekaj izgleda da nama stvarno treba, jer mnogi među nama su izgubili veru u večnost i poverovali u magnovenje trenutka. Tako da taj princip Overtonovih prozora ili kuvanja žabe često čini da stvari koje na izgled deluju ne baš toliko opasno i strašno po posledicama, na kraju postanu i tekako strašne. Overtonovi prozori, to je onaj koncept koji je Joseph Overton, koji je početkom 21. veka preminuo u nekoj avionskoj nesreći, u brzini nekoj čudnoj. Bio je inženjer i bio je doktor prava i on je definisao taj fenomen Overtonovih prozora, mislim, koji su dobili, znači, po njegovom prezimenu ime. To su koncepti ili Overtonovi diskursi. To je kako od nečeg što je nepodnošljivo, neprihvatljivo, doći do toga da to neprihvatljivo postane i popularno, pa čak i državna norma, da postane nešto što se podrazumeva. Imate milion primjera od feminizma pa do homoseksualizma o tome kako je nešto što na početku odbija ljude, polako se preko raznih trikova, definicija, načina pretvara u nešto sa čime se živi zajedno, a onda to nešto postaje norma koja vas tera da se ponašate u skladu sa njom, a ne u skladu sa vašim autentičnim običajima i verovanjima. Čudna je priča o nestrpljenju. Eto, ja i Sveti vladika Nikolaj, a i onaj u koga smo verovali i verujemo zajedno, slažu se u tome da treba malo sačekati, smiriti se, posvetiti se unutrašnjem glasu, intuiciji i sačekati poneki put neku bolju priliku, a ne srljati uzalud u propast. Nema nikoga među nama ko se nije bar jednom upitao da li postoje anđeli. Nekada su ljudi, dok u velikom broju nisu odbacili Boga i dok školstvo nije postalo odvojeno od veronauke i od istine o
stvaranju sveta i o onome što se desilo između isterivanja iz raja naših praroditelja i današnjeg dana, sve je bilo nekako jednostavnije i drugačije i nije iza svake rečenice, iza svakog pominjanja nečeg što nije vidljivo i svima jasno išlo ono obavezno, a da li je to baš tako, ma daj, u šta ti veruješ, pa kako je moguće da u 21. veku ili da ti obrazovan čovek govoriš o stvarima kao da smo sad u srednjem veku, kao da je srednji vek vek nekih neznalica. Pa više ćemo naći sad neznalica nego onda. Kada bi mogla neka kamera da se prokrijumčari u 13. vek i da ode da razgovara s našim predsima, mislim da bi bili mnogo zanimljiviji odgovori na bilo koje pitanje nego oni koje dobijamo i koje slušamo na televiziji svakog dana na sve moguće teme. Znači, naša spoznaja je otežana, buka, brige, svakodnevni poslovi, rastrzani između obaveza, dužnosti, u jednom čudnom svetu gde novac ima preteranu vrednost, gde je vreme ubrzano, gde nemamo dovoljno ni vremena, pa ni, načina da budemo sa svojim bliskima više vremena i da idemo ka nekom smislu, kao samoostvarenju, da pobeđujemo greh i da se oslobađamo straha od smrti. Svakodnevica nas često pojede i onda nam ne da osetimo ono što su nekada naši preci lako osjećali. Uostalom, ispod svetla neona i uz udarce elektronskih bubnjeva mnogo je teže osetiti onu supstancu koja se krije negde između tišine i, nekog čudnog nefizičkog sjaja, nestvorene svetlosti. Kada uđemo u hram na liturgiji, mi često izgovaramo najgluplju moguću rečenicu, a to je crkva je bila poluprazna. Crkva nikad nije poluprazna, ona je uvek prepuna. Jer je neverovatan broj anđela, mnogo veći od ljudi. Milijarde i milijarde anđela postoje. Oni su ti glasnici, vesnici, posrednici između Boga i ljudi. Oni koji nam pomažu, oni koji su uz nas. Obično se i govorilo da kada se krstimo dobijamo svoga anđela čuvara, koji je od tada uz nas. On se sklanja od nas kad namerno činimo pogrešne i grešne stvari. On nas ne napušta, mi njega napuštamo, mi njega izdajemo i on ima probleme sa nama, nemamo mi probleme sa tim nevidljivim zaštitnikom. Tako da su anđeli uvijek bili posrednici, nije ni malo slučajno zašto upravo Arhangel Gavrilo bio taj koji je nagovestio budućoj Bogorodici da će roditi Bogočoveka, Isusa Hrista, i da će doći spasenje i pobediti smrt. I to preko njene utrobe. Zato je i nazivaju šira od nebesa. To nije slučajno ni zašto Arhangel Mihajlo sa svojim mačem stoji ispred strašnog suda i zašto je on bio na čelu legije onih anđela koji su se sukobili sa pobunjenim anđelima. Znači, postoje zli anđeli koji su kasnije preimenovani u demone, pa onda imamo demone i dobre anđele. Ali ti zli anđeli kada su uspostavili pobunu na nebu protiv svog tvorca, njih 1/3 je stala uz ono koji je bio najlepši, najpametniji, najprivlačniji, ali zato nezadovoljan svojim položajem i time što su i drugi dobijali ljubav Božju i zahvalnost Božju. On je ustao protiv svog tvorca, ali su te legije pale u bezdan, pobeđene od strane onih koji su bili uz arhistratiga Mihajla. Arhistratig Mihajlo se često prikazuje u odeždi vojskovođe, a ostali anđeli najčešće još od 8. veka, kada je to uspostavljeno kao ikonografsko pravilo, oni su slikani u belim odeždama, jer iz njih se isijeva, to je ta unutrašnja svetlost. Kada je reč o anđelima, tim neobičnim, nevidljivim bićima koje su tu negde kraj nas i oko nas, ponekad ih osjećamo, ali ih nikada ne vidimo, niti ćemo moći da ih vidimo, imamo te 3 trijade, imamo tih 9 hijerarhijskih stupnjeva. Najviši su u tom činu serafimi, pa onda heruvimi, pa prestoli. To je prva trijada. Oni podučavaju
sledeću: gospodstva, sile i vlasti, a ovi podučavaju one tri koji su ispod njih, a to su načela, arhanđeli i anđeli. A oni uče crkvenu hijerarhiju, a crkvena hijerarhija uči verne. Tako da je tu postavljen jedan model sveopšte saradnje i zajedničke božanske nevidljive strukture, gde ljudi dolaze do spoznaje i do razumevanja stvari na najbolji mogući, najdirektniji mogući način. Onda kada smo prestali da verujemo u Boga i kada smo prestali da prihvatamo anđele i da razumemo njihovu ulogu glasnika i posrednika, tog trenutka smo ostali još usamljeniji nego inače, još više prepušteni sami sebi. Ali ima oni koji osjećaju anđele. Čuvena je priča jednog od ljudi koji sam imao prilike da lično upoznam i da više puta razgovaram sa njim. To je sveti vladika Danilo Krstić, koji je jednom prilikom, nakon srećom malo slabijeg moždanog udara, izrekao jednu rečenicu neverovatnu. Rekao je: anđeo mi udario čvrgu. I za te stvarno duhovite rečenice, da mu je anđeo udario čvrgu, stoji i ta vrsta razumevanja da su anđeli postali deo njegove svakodnevice, pošto on je u tom svom svetiteljskom oboženju, u kome je krenuo ka nama potpuno nepoznatim duhovnim horizontima, a oni koji su ga znali ili čitali ili gledali znaju o čemu govorim, on je osjećao njih kao deo svog sveta. Možda su mu bili nevidljivi, ali su mu bili prisutni. Tako da je tu u stvari anđeli koji pevaju pesmu Gospodu i koji služe njegovoj božanskoj volji, žive na nebu, oni su istovremeno i zajedno sa nama u meri našeg pristanka. Znači, ta bitka na nebu i te molitve Gospodu i himne na nebu se spuštaju među nas, a mi se uzdižemo svojim molitvama i svojom verom ka dosezanju tih nevidljivih činova koji nam prilaze. Nije slučajno zašto je Andrej Rubljov oslikao Svetu Trojicu, onoj čuvenoj ikoni, kao tri anđela. To je starozavetni motiv gostoljublja Avramovog, ali tu su ta tri anđela raspoređena na taj neobični način kojim se objašnjava ne racionalno, već teološki, ideja Svete Trojice kroz lik tri angela. Tako da nije slučajno zašto se anđeli upravo pojavljuju u nekim važnim situacijama u hrišćanskoj ikonografiji. Evo recimo blagovestima, naravno, onda u Hristovom krštenju su prisutni, u slikama raspeća sa mironosicama na grobu Gospodnjem, pa silazak u ad, u Vaznesenju, ali anđeli i donose vladarske oznake, vladarske insignije, donose i oružje, sećamo se kako spuštaju svetom despotu Stefanu Lazareviću anđeli oružje i prate duše putnika na onaj svet. Angelos, glasnik, naša starija braća, naši čuvari koji dočekuju naše duše, pripadaju onom svetu koji se često i oslikava i filmom prikazuje i pesmama doziva. Setimo se samo prerafaelitskih angela ili Neba nad Berlinom ili čak i one naše pesme ispevane tokom bombardovanja Pogledaj dom svoj anđele. Sve to nas vodi ka tome da nas ne začudi čak i onda kada se Isus Hristos prikazuje kao anđeo ili kada sveti Jovan Preteča, Jovan Krstitelj, bude prikazan upravo sa krilima poput anđela. Anđeo postaje metafora nečeg božanskog, a opet nama bliskog, nečeg što nas uči i pomaže nam i slavi Gospoda na nebesima. Bogu hvala i neka nas anđeli sačuvaju do kraja naših grešnih ovozemaljskih života.
U svemu što ovde govorim i o čemu razmišljam, imam često i pomoć raznih ljudi od onih koje lično poznajem, pa sa njima mogu da porazgovaram oko izbora tema ili oko pristupa onome šta ću vam i kako i koliko ispričati, pa do onih čije sam knjige čitao ili pregledao i koji su me potakli na razmišljanje da njihov način istraživanja prenesem do vas. Tako je došlo i do knjige koje se zove Srpski junaci. Nju je napisao Milan Bojić. Knjiga je za decu, prelepo ilustrovana. Ilustracije radio Nišlija, čuveni naš strip crtač, Vladimir Krstić-Laci, koji se i proslavio radeći serijal o Sherlocku Holmesu u francuskim stripovima. Ali oni su ovog puta na zajedničkom zadatku u Srpskim junacima predstavili 10 onih junaka koje su oni smatrali najvažnijim, najvećim u čitavoj našoj povesti, onima koje bih ja nazvao ljudi armije, pojedinci koji kao junaci pobedonosnih bitaka ili vođe su ostali simboli da traju kao urezani u neke nevidljive ili papirne spomenike da bi nas inspirisali. Tako da ću se ovde poslužiti upravo njihovim modelom i predlogom izbora tih junaka sa nekakvim mojim dodatkom u razumevanju onih koji su podjednako izazvali i ljubav i poštovanje i Vladimira i Milana i moje. Prvi od svih, od toga sve na neki čudan način počinje, je na granici između istorijskog i mitskog sveta. Uostalom, mitske priče, one prethode istoriji, one usmeravaju istoriju i nisu nimalo manje važne od istorije i često govore o stvarima koje mi u stvari ne možemo do kraja da razumemo, ali zadržavajući taj mitski pristup, mi zadržavamo svu ozbiljnost i veličinu njihovih primjera. Nije nimalo slučajno zašto su upravo mitski junaci inspirisali i Engleze, i Nemce, i Francuze, i Špance, i Portugalce, a samo kod nas, posebno zbog tog jugoslavenskog međuperioda, postoji neka čudna manija traganja za demistifikacijom i za ukidanjem čak i onog realno istorijskog postojećeg u nekim mitskim matricama. Kod nas, uostalom, postoji jedna reč koja zamenjuje mit, ima slično značenje, ali ima duboko hrišćansko poreklo, to je zavet. U našim zavetima i našoj zavetnoj junačkoj priči sve počinje od Miloša Obilića. Miloš Obilić sa svojim drugarima, svojom braćom, Milanom Toplicom, Kosančić Ivanom, ali i Boškom Jugovićem, oni predstavljaju te mladiće iz Kosovske bitke koji nam predaju svoj zavet da se nikad ne prepustimo strahu, da nađemo načina da budemo veći od sebe samih. U onom starom firentinskom zapisu se svedoči da je 12 zavetovanih srpskih junaka, vitezova na konjima uletelo na samom početku bitke u turski tabor, da su probili onaj lanac od Kamila i zaštitnu gardu oko sultana Murata i jedan od njih je uspeo da dođe do njega i da ga ubije u bitci. Postoji ideja da je to bio Miloš Obilić, ali takođe postoji i tumačenje da je reč o Svetom knezu Lazaru i da je on lično uspeo da u borbi, u sred bitke, ubije protivničkog vođu. Tako da, u svakom slučaju, Miloš Obilić je tu ubačen kao nekakav dodatak koji ojačava svakog pojedinačnog viteza koji se tu našao. A i ta neuhvatljivost njegovog porekla, pravog imena, biografskih podataka još više olakšalo da se on protumači na taj idealni način, bez te senke koju svaki realni život i konkretni podaci sobom nose. Nije slučajno zbog čega je neznani junak toliko važan i zašto mi u svetlu neznanog junaka uvek vidimo sve one koji nisu zabeleženi u istoriji, a dali su svoj doprinos i pobedama i podvizima. Tako isto je i Miloš Obilić nešto neobično što je uspelo da postane orden za hrabrost i u Crnoj Gori junačkoj i u hrabroj Srbiji. I u kneževinama, i u kraljevini, i
orden Obilića je oduvijek bio znak apsolutne nepatvorene iskonske hrabrosti. To da postanete neko po kome će biti stavljani ordeni na najhrabrije grudi neverovatnih divjunaka iz 19. i 20. veka, to je počast anđeoske vrste, kao neki neobični arhangel koji lebdi tu negde između narodnih priča o Obiliću i tog sećanja na neobično ime. Srećom, postoji njegova freska u manastiru Hilandaru i kad god tamo odem, ja se tu negde nađem ispod te freske, odatle volim da slušam službu Božju i povremeno pogledavam ispod kacige Svetog ratnika na tog postojećeg, nepostojećeg, ali veličanstvenog junaka Obilića. Sledeći u ovom nizu je knez Lazar Hrebeljanović, koji je stvorio srpsku civilizaciju, koji je doveo najznačajnije duhovnike i intelektualce u Srbiju da svoju misao o Bogu i priču o spasenju unesu u njegovo društvo. I nije slučajno zašto su u tim uslovima i tim okolnostima njegovi vitezovi dosegli onaj stepen hrabrosti i vere u besmrtnost duše i vere u to da je spasenje mnogo važnije od produženog života. Tako da je taj zbir intelektualaca, junaka, duhovnika u stvari bio posebna odlika čitave te srpske civilizacije koju potpisuje knez Lazar Hrebeljanović. Ta sloboda zlatna, tog svetog viteza i njegovih mirotočivih moštiju se nastavlja i na jedan sasvim drugačiji način kroz njegovog sina, takođe svetitelja, takođe viteza, despota Stefana Lazarevića, koji je nastavio ono što je njegov otac započeo, ali na potpuno drugi način, jer su okolnosti bile sasvim različite. Nimalo manje junak od oca, on je morao da godinama pokazuje svoje junaštvo, ali sa merom i onoliko koliko je to bilo moguće i koliko je dopušteno. I kad je služio Ugare i kad je služio Turke, uvek insistirao na tome da bude na čelu pravoslavne vojske u okviru njihovih tabora i da iznad njih se vijori krstaš barjak. To je bio uslov svih uslova za njega, a svoju hrabrost je pokazivao u neverovatno komplikovanim okolnostima. Tako da je on, recimo, protiv papske vojske u Nikopolju bio možda i presudan junak koji je uništio taj pokušaj nekog unijaćenja ovih prostora od strane Vatikana, da bi kod Angore 1402. godine se usprotivio najmoćnijoj vojsci tog vremena na čitavoj planeti, a to su naravno mongolske horde predvođene Tamerlanom. On je tu bio protiv Tamerlana na strani Bajazita i Turaka i uspeo je da čistim junaštvom zadivi svoje borbene divlje protivnike koji nisu nikad videli da hrišćanski vitezovi na takav način se bore, pa čak ni bilo koja druga vojska, jer u okviru turske vojske, da je bilo i tekako junaka, se izdvojila ta čudna grupa predvođena srpskim despotom i njihova hrabrost u borbi je toliko fascinirala velikog ratnika Tamerlana da je on tom prilikom oslobodio i njega i njegove ratnike uz darove i uz veliko poštovanje, što je isto jedan od retkih primera da postoji taj ratnički kodeks i u tim okolnostima. Despot Stefan je dokazao da se i u prividnom fizičkom ropstvu i vazalnom odnosu može biti i hrabar i mudar i on je 70 godina srpske slobode spasio. Dao je mogućnost da je to sve do njegovog naslednika Đurađa Brankovića, koji je moj rođak, i do pada Smedereva Srbija i dalje postoji, bez obzira na sve okolnosti, bez obzira na nestanak tako važnih junaka koji su stradali u toj neobičnoj kosovskoj bitci, večno aktuelnoj. Posle toga vekovi prolaze i onda se pojavljuje Karađorđe, koji vodi prvu pobunu u evropskom delu Turske. To je početak oslobođenja srpskog naroda, stvaranje srpske države. Mali broj srpskih Spartanaca je pokazao svoju neostrašivost, ali i strategiju koje se divio čak i sam Napoleon, a primer Karađorđev je kao uzorit
na sam početak svoje najpoznatije poeme, po kome smo i dali ime ovom našem delu srpskog vijenca, Njegoš, govoreći o veličini podviga Karađorđevog, koga postavlja iznad Napoleona, a u tom vremenu. Sljedeći koga bi tu izdvojili, a iz knjige Srpski junaci Milana Bojića i Vladimira Krstića-Lacija, je vojvoda Vuk, Vojin Popović iz stare Srbije, koji je vodio specijalce srpske uoči balkanskih ratova, za vreme svih tih ratova, u kojima je junački predvodio u najtežim borbama one koji su imali najviše hrabrosti i najmanje se plašili smrti. Ono što je zanimljivo, svi su uvek govorili da se njemu oči sijaju. Voleli su ga i u borbama i van njih, bio je prvi u svim jurišima i bitkama, nazvali su ga i Pečinjski zmaj. U tim teškim trenucima kad se i prerušen ubacivao među neprijatelje, kada je na razne načine uspevao da ih razbuca i da ih pomeri iz njihovog pokušaja da savladaju srpsku vojsku, i on je i pripadao srpskoj vojsci, ali bio jedna posebna jedinica nezavisna od njih, i samo oni koji su se potpuno oslobodili straha od smrti i bili rešeni da umru bilo kog trenutka za otadžbinu su smeli da pođu za njim. Tako da je vojvoda Vuk ostao veliki simbol i Bogu hvala da u centru prestonice Beogradske i dan danas imamo spomenik vojvodi Vuku, tamo između onih čuvenih poteza Obilićevog venca, Kosančićevog venca sa ove i one strane i Topličinog venca. Tako da iza tih kosovskih junaka, između njih se nalazi malo travnato polje parka u kome se uzdiže lik velikog vojvode Vuka sa puškom u ruci koji pokazuje u pravcu oslobođenja Srbije. Od njih, od Vojina Popovića odmah prelazimo, pošto preskačemo Mihajla Mađarevića, o kome sam već govorio u Srpskom vijencu, i Milunku Savić, o kojoj ću tek posebno govoriti, pa da se baš ne ponavljamo u tome. Sljedeći junak je Boško Perić, Peša, najnepoznatiji verovatno od svih ovih. To je junak iz rata Republike Srpske za slobodu prve potpuno slobodne srpske države, koja se formirala iz krvi srpskih junaka, od kojih je jedan od najvećih, a po mnogima je najveći bio Boško, zvani Peša. On je stvorio tu jedinicu svojih boraca koja je nazvana Peša, ali ne po njemu, nego po njegovom rođenom stricu koji je bio četnički komandant u Drugom svetskom ratu. A Peša je bio jedan od onih potomaka koji nije mogao da govori o ideološkom poreklu i opredeljenju svoje porodice, ali je to srpstvo njega zadojilo da on, iako 6 puta teško ranjavan, svaki put se oporavi ili još neoporavljen nastavi svoje bitke, gde sa malim brojem vojnika se probijao kroz ogroman broj muslimanskih neprijatelja da bi oslobađao zarobljene Srbe i da bi ih spašavao. On je uspeo da bude jedan od ljudi koji su učinili da se spasi koridor za lekove i hranu, koji je omogućio opstanak Republike Srpske, a inače bio je čuven po tome što bi u juriš išao trčeći, trkom. I vikao je uvek bešte Turci, stiže Peša. I to kad bi oni čuli to bešte Turci, stiže Peša, može to nekom da bude ovako i smešno iz mirnodopske varijante i neke fotelje iz koje gleda ovo što pričam, ali tamo u tom trenutku nije bilo nimalo smešno nikome. Naši su bili zadivljeni, a naši protivnici preplašeni. On je tako, trčeći u juriš, imao rane, on je teške rane i na kraju je i poginuo. Njegova majka, kad je ukala nad njegovim telom, upravo je govorila o tome da je on bio neustrašiv i da se nije bojao smrti. Govor njegove majke, ratnom hirurgu koji je to zabeležio, je veoma sličan govoru Njegoševe majke prilikom sahrane njenog sina. Upravo vezane za svest o izuzetnosti te njihove dece koje su ostale besmrtne iako su fizički umrla. Sljedeći primer je vezan za
Košare. Bitka na Košarevi počinje sa ovom dvojicom junaka, to su Dragan Grubić Gruba i Ivan Vasojević Jaguar, koji su napadnuti 9. aprila 1999. godine od strane jedinica Delta Force i OVK na Veliki petak. Na Veliki petak oni su pokušali da iznenade naše graničare, da uđu na prostor, duboko na prostor Kosova i Metohije sa albanske strane, ispod Prokletija, i sprečeni su tome fantastičnim snalaženjem i hladnokrvnošću te dvojice vojnika. Ivan Vasojević Jaguar je bio komandir, njegov vojnik koji je bio uz njega tu, Dragan Grubić. Oni su, umesto da se uplaše i da pobegnu, oni su počeli da glasno izdaju lažne naredbe i činjelo se kao da je jako mnogo nekih vojnika kojima se ne obraća i to je zbunilo, uplašilo i vratilo napadače da bi oni uspeli da se povuku na srpske položaje. Taj njihov podvig je ostao zabeležen. Počela ta velika bitka za Košare koji se polako formira kao aktuelni ocijaj one prave, stare, večne kosovske bitke, da bi neposredno nakon toga, znači to je bio Veliki petak, na Vaskrs 11. aprila 1999. poginuo junački Ivan Vasojević Jaguar kao vodnik vojske Jugoslavije, iz Sjenice rodom, komandir odeljenja veze, koji je branio granični kamen sa svojih 12 vojnika. Taj apostolski broj i ta spartanska hrabrost dovode i Ivana i Dragana ka nama, da ih prigrlimo i da ih osetimo kao deo naše generacije u toj večnoj borbi sa zlom i neprijateljima, ali na kraju ću izdvojiti jednog junaka koji je omiljeni junak mog sina Leonide, koji je video spot posvećen pilotu Milenku Pavloviću. I onda iz nekog čudnog razloga, bez ikakvog mog objašnjenja ili komentara, 100 puta ponavljao i gledao taj spot, iako je bilo i toliko drugih nekih prilika ili mogućih izbora. Leonida je stalno, on sad ima 8 godina, tada je imao nekoliko godina manje, i neprestano je tražio da mu pustim taj spot i Milenko Pavlović je postao ime koje mi u porodici našoj o njemu govorimo kao da je neki naš blizak rođak ili neko ko je deo naše porodice. Milenko Pavlović, major u vreme bombardovanja, komandant elitnog 204. lovačkog avijacijskog puka, tog 4. maja 1999. godine bombardovano je Valjevo, gde je bila i porodica Milenkova, i on polazi u akciju sa vojnog aerodroma u Batajnici. Srećom, postavljeno je ime Milenka Pavlovića koje obeležava vojni aerodrom srpski. On je poleteo u pokvarenom avionu i uverio se vrlo brzo da neće moći da ispali raketu i da je avion potpuno neupotrebljiv. Ali mu nije palo na pamet da se vrati nazad, jer je prihvatio taj izazov sudbine, a i onako je on seo u taj avion, iako je drugi mlađi pilot trebao da bude tu on, da bude unutra, ali ga je zamenio Milenko i pošao u nebo. Više od 100 NATO aviona su bili na nebu iznad Srbije i on je poslednji put iz aviona bacio pogled na Srbiju i na onu vojvođansku stranu i na ovu drugu šumadijsku. Pojurio je u pokvarenom avionu i uplašio 16 NATO bombardera koji su počeli da beže. Šokirani tom reakcijom i tom iznenadnom pojavom srpskog borbenog orla. Nažalost, sa zapada su naišla 3 holandska aviona, eto da znamo i nacionalnost oni koji su ga ubili. Poslednje njegove reči bile su "imaju me". I nakon toga smrt. Veliki su naši junaci. Toliko veliki da nam neki put pada teško da prihvatimo obavezu da budemo u njihovom nizu.
i da nastavimo njihov podvig. Ali ništa nam drugo ne ostaje. Iza naizgled banalnog i najnezapamtljivijeg mogućeg imena jedne knjige Život čoveka na Balkanu ne krije se nikakva sociološka ili naučna studija. To nije jedna od mnogobrojnih brošura o životu čoveka na Balkanu. Uostalom, šta je to čovek na Balkanu? Kakav čovek? Kakav život? A pazite, iza tog naslova se krije jedno rasplamsavajuće čudo, jedan životni, ljudski, umetnički vatromet, najneverovatnijih rečenica, podataka, opisa, jednog od najboljih među nama, prokletog, ukletog, čoveka koji je izgubio pravo građanstva i posle 1945. godine ostao da živi u Parizu sa ženom i ćerkom sve do svoje smrti. Nije mogao da se vrati u zemlju za koju se borio, čija najviša odlikovanja je imao. To je čovek sa 18 odlikovanja za hrabrost, sa 3 smrtne presude i sa 14 rana. On je bio junak, gardista, poslovni čovek, veliki zavodnik koga su obožavale žene, jedan od najboljih i najvećih privatnih kolekcionara srednjovekovnih i starih predmeta, rukopisa u Srbiji, veliki putopisac uz Dučića i Crnjanskog, najveće naše književnosti, i Grigorija Božovića, novinar koji je ono vreme kad je novinarstvo bilo nešto mnogo više nego danas. Ortega y Gasset, veliki španski filozof, je baš govorio o tome da svaki pravi intelektualac mora da uđe u tu novinarsku, medijsku arenu, da pokaže svoje razumevanje vremena, svoj doživljaj, damara života. Bio je reditelj između 2 svetska rata. Njegov je čuveni film iz 1930. Za čast otadžbine, koji je on režirao, koji je 1938. godine ozvučen i onda je nakon toga ponovo obnovljen 90. godina, ali dobio ime Golgota Srbije, čime je on dao još jedan prilog mnogim stvarima koje uradio u svoje romane, putopise i knjige raznorazne. Kao književnik je napisao jednu od mojih omiljenih knjiga, roman Krila iz 1922. godine. Godinu dana pre toga je napisao Kroz buru, a nakon toga Plamen četništva, njegove putopise kroz staru Srbiju i sve ono drugo što možete naći danas već u sabranim delima od 10 knjiga u izdanju Službenog glasnika, jer su promenjena vremena. On je bio nostalgični romantik, bio je dendi, politički emigrant i jedno vreme uoči Drugog svetskog rata, između 1940. i Aprilskog rata, direktor Radio Beograda. To je veoma važno da bismo razumeli kako je nastala rubrika Srpski vijenac, koju ja imam u svakom mom podcastu, u svakom delu ovog YouTube serijala Srpski svet Dragoslava Bokana, pa zato što je Stanislav Krakov, a o njemu je reč, on je uveo jednu stalnu rubriku gde bi se ujutro izdvajao primer nekog velikog srpskog junaka iz istorije, a beskrajno ih ima mnogo.
i onda on je vodio tu rubriku, on ju je i postavio na radio talase naše najveće državne radio stanice. Ta stanica je prekinula da radi na način na koji je postavio Krakov i ta rubrika je nestala početkom Drugog svjetskog rata, a evo ja je sada, koliko umem i kako znam, nastavljam kroz moj srpski vijenac, pa ga na neki način i posvećujem čoveku koji me inspirisao na tako nešto. Ta njegova knjiga Život čoveka na Balkanu, to je u stvari njegova ispovest, to su njegovi dnevnici, romansirani, koji imaju dva dela. Prvi deo ima 24 poglavlja i zove se Kroz ratove, gde on opisuje sve svoje događaje. Od onog prvog, kada je sa 8 godina osetio da se nešto veliko i važno događa u Srbiji, naslov tog poglavlja je Kralj i kraljica su ubijeni, on govori o 903. godini tu. Nakon toga opisuje sve što sledi dalje, pošto on kao dobrovoljac otišao iz tadašnjeg 7. razreda gimnazije, druge beogradske, otišao pravo na ratište u Balkanske ratove, tamo ubio jednog od čuvenih turskih zapovednika, lično obukao njegovu uniformu orijentalnu i u toj odeći se vratio u Beograd i došao na čas u gimnaziju. Njegov profesor tada ga je strogo ukorio i kaznio. On je bio protivnik tog nacionalnog podviga naše vojske, levičar, profesor Moskovljević, koji će kasnije biti poznat jer će biti zabranjivan od strane Titove vlasti kao autor srpskog rečnika, ali eto u tom ranom trenutku svog života i svoje karijere, on je kao levičar bio protivnik tom nacionalnom romantičnom oduševljenju koji je njegov učenik Stanislav prikazivao. Stanislav Krakov je nakon toga otišao ponovo u rat i u ratu nastavio sa svojim junaštvima i toliko je bio hrabar i puno puta i stradao i ranjavan, da kada je srpska vojska došla do granice sa Austro-Ugarskom, onda je komandant srpski rekao da ne može bilo ko da pređe Savu i da uđe u taj prostor gde su živeli mnogi Srbi u Austro-Ugarskoj, nego to mora da uradi najhrabriji od svih srpskih vojnika. I on je izabrao Stanislava Krakova. Tako da on imao čast da s malom grupom svojih saboraca pređe reku i uđe u Rumu, praktično da je osvoji, iako ih je bilo mnogo manje nego tamo prisutnih bivših austrijskih vojnika koji su im salutirali. On je to opisao u svom poglavlju Na rukama devojaka, gde je opisao tu radost, jednu od najvećih u svom životu. Kasnije će Ruma da glavnu ulicu svoju posveti Stanislavu Krakovu između dva svetska rata, naravno, posle Drugog svetskog rata su ne samo prestali da koriste to ime, već su i zaboravili da je to ikad postojalo. Ali između tog prvog i ovog 20. poglavlja ima 10. koje posebno upada u oči po naslovu. Naslov je Zaklao sam čoveka. U tom Zaklao sam čoveka on opisuje kako je u borbi licem u lice i prsa u prsa zaklao jednog bugarskog vojnika sa kojim se sukobio i ta čistota i jednostavnost u tom opisu je nešto što je kod nas neviđeno i nečuveno, bez ikakvog preterivanja, bez trunke sadizma, ali bez bilo kakvog sentimentalnog humanizma. On opisuje jednu ratnu borbu. To nas podsjeća na onaj čudan trenutak kada je on kao dečak bio sa svojim ocem koji je došao kao Poljak iz Francuske, je došao u Srbiju i bio lični lekar kralja Petra I. Karađorđevića. Otac je s njim retko razgovarao, ali taj razgovor je zauvek zapamtio. Pogledao je u sina, malog Stanislava, i rekao mu: sine, ako ti ikad iko povredi čast, ubi ga. I mali Stanislav je to doslovno shvatio i ne samo one koji su povređivali njegovu čast, kojih je bilo mnogo, nego i oni koji su povređivali čast Srbije su imali u njemu zakletog neprijatelja. Ta jednostavnost, ta superiornost, ali i nešto neobično što je dalo dugovečnost ovoj knjizi. Ta knjiga koja je bila, znači,
decenijama praktično zabranjena i koja je i sastavljena, ona nije do kraja i napravljena sve do 90. godina kada je zaslugom Gojka Tešića ona i objavljena. To je knjiga neobično pisana, kao za ovo vreme, drugog ritma, ubrzane energije, prelaza, upečatljivih prelaza, fantastične umetničke kreativnosti u opisu događaja, prirode, ljudi koji su oko njega, ali, s druge strane, zasnovano na vernim i autentičnim podacima. To sam imao priliku da pročitam baš tada, kada je izašlo prvo izdanje u ediciji Vladimira Dimitrijevića, Laž dom, njegova izdavačka kuća se zvala, on je to objavio i imao sam čast da govorim na toj prvoj promociji 1997. godine zajedno sa Dragošem Kalejićem, mislim da je tu bio i Gojko Tešić i ne znam ko je još bio s nama. I bila je prisutna Milica Arsenijević Krakov, kćerka Stanislavova, od koje sam dobio posvetu na primjera knjige i moram da kažem da je ta knjiga Život čoveka na Balkanu, to izdanje prvo sa posvetom Miličinom, ćerkom Krakovljevom, jedna od samo 2 knjige koje sam u životu ukoričio, u kožu. Ukoričio sam nju i ukoričio sam jednu ranu, dugo isto zabranjenu knjigu kao i što je ova bila, Dragoša Kalejića, koja se zove Uporište, i te 2 knjige ukoričene kod čuvenog Paštrmca u kožu su u stvari možda i moj neki nesvesni izbor da takvim činom ih nekako unapredim iznad i ispred svih ostalih knjiga. Njegova majka, Krakovljeva majka, je bila rođena sestra generala Milana Nedića i Milutina i Božidara Nedića, to su bila 3 generala, rođene braće. Ona je bila njihova sestra, Persida Nedić. Oni su potomci one čuvene braće Nedić iz prvog srpskog ustanka, koji imaju dan danas svoju ulicu tamo preko puta Pravnog fakulteta. Veliki junaci. Njihovi potomci su bili, znači, i braće Nedić i njihova sestra i sam Stanislav. A preko oca, Sigismunda, lekara, on je potomak čitavog niza poljskih generala, maršala i kardinala, to jest braće od kardinala iz tih porodica, aristokratije, delatne aristokratije koja je prošla kroz ratove, poljske, razne, i ta neka čudna kombinacija poljskog junaštva i srpskog junaštva je bio neobičan gen Stanislavljev, koji je u sve to bio i fantastično otmen čovek i u odevanju, i u izražavanju, i u pisanju, i jedan jedini takav. On me podsjeća uvek na Ernsta Ingera, jer je ravan njemu i po hrabrosti, i po talentu, i po ukletosti, ali i po tome što su obojica preživali taj klevetnički period svog stradanja i postali regularan deo evropske književnosti. Naravno, Inger mnogo poznatiji, prevođen na sve moguće jezike, a Krakov tek čeka to, ali kad bude dočekao, to će sigurno biti zasluženo, jer je on neko ko je, kako kaže u predgovoru svoje knjige, posvetio svoj život težnjama i potrebama, poletima i stradanju srpskog naroda, kako kaže. To je pisao za zapadnog, nimalo sentimentalnog čoveka, tu herojsku simfoniju podviga i stradanja, to je sve reči Krakovljeve, i više puta mu je davan rok da obavi svoju životnu misiju između presuda, osuda na smrt, stradanja i ranjavanja. Gospod mu je između svih njegovih ratova dao šansu da dođe do nas i da sa nama razgovara. Sebe je definisao jednim izrazom iz romana, takođe prevedeno kod nas, Virgilija Georgijeva, jednog rumunskog ukletnika, suvišni čovek iz 25. časa. Onaj koji ne pripada ovom običnom vremenu. I kada govorimo o njemu, ima fantastičnih rečenica, recimo kada je prešao tu granicu sa Austro-Ugarskom, on kaže sledeće: sa 10 ljudi polazim da osvajam jedno carstvo.
jer to je bio početak kraja Austro-Ugarske. A početak bitke na Dobrom polju, gde se proslavio Krakov, je možda, kako je rekao jedan francuski pisac, posle Marne, verovatno je najznačajniji datum celog svetskog rata. I nimalo slučajno naša država i Republika Srpska su uveli dan zastave i nacionalnog jedinstva upravo na taj datum 15. septembra, kada počinje u stvari taj proboj Solunskog fronta i pobjeda saveznika predvođena sa nama. Znači, sa 34 vojnika je ušao u Rumu, a nakon toga je otišao, to opisuje u knjizi, u manastir Vrdnik, gde je prišao iguman koji je čuo za Krakovljeve podvige, otvorio kivot sa moštima kneza mučenika Lazara da primi njegov poljubac. I Krakov i njegovi vojnici su u poretku prilazili i iguman im je rekao sledeću rečenicu: vi koji donosite slobodu, viši ste od kraljeva. Nakon toga je sa vojskom išao sve dalje i dalje, došao do Rijeke, za koju je rekao: Rijeka je naš poslednji trijumf i prvi poraz. Tu se uverio u propast jugoslovenstva. U Zagreb dolazi neposredno posle pobune zagrebačke vojske, raspuštene Austro-Ugarske protiv nove vlasti srpske, to opisuje precizno. I nakon toga shvata da je nemoguće nikakvo bratstvo, a još manje jedinstvo, između njihove mržnje prema nama i nama samima. Znači, 5. decembra 18. zapamtite, i februara 1919. su desetine hiljada Zagrebčana urlala: dole Petaro Pančar, upućen našem kralju, u toj nerazumljivoj mržnji prema Srbima, kako je to svedočio Krakov. I nakon toga je on pokušao samoubistvo. Prebačen u Beograd nakon učešća u bitkama sa albanskim odmetnicima posle Prvog svjetskog rata, on pokušava samoubistvo sa sledećim obrazloženjem. Samoubistvo kao protest uvređenog dostojanstva čoveka i vojnika. Jer su bivši austrougarski i budući ustaški oficiri prevedeni u jugoslovensku vojsku sa istim ili višim činovima. 18. juna 1920. godine on je pucao iz revolvera u svoje srce. Bog je učinio da preživi. Ali okolnosti te njegove operacije će ostati isto zauvek zabeleženi, zato što je zbog specifičnosti rane nije mogla da bude korištena anestezija. Imao je otvorenu operaciju srca bez anestezije. To mu je rečeno. Potegao je samo par gutlja rakije i nakon toga se onesvestio kad su počeli mu seku grudi. A Isidora Sekulić, naša književnica, tada mlada, je došla u bolnicu da poseti najhrabrijeg Srbina na ovome svetu, koji je to još jedan put dokazao. Nakon toga, 1924. godine, tražio je 10 hektara zemlje na Kosovu, kod Vučitrna, da bi se tamo nastanio. Od toga nije bilo ništa, ali dobit će on svoje parče rajskog dvorišta namenjeno najboljim među nama. Naš Stanislav Krakov. Junak, pesnik i čovek za sva vremena. Teci, teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, teci, Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo.
Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje. Postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.